भाई सूरत मनुक्की वेश, भाई सूरत मनुक्की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासी आना पोता बारी धानक रूप रहा करता। পরমাত্মাকে কাশিতে দেখলেন যখন নানকদেবজি যে এই 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 ওই এ ঠগবাড়া ঠগ্গি দেশ, ভালোবেসে বলছেন ঠগ, এই যে ঠগ বসে আছে ভগবান নিজে, আমি সচখণ্ডে দেখেছি তিনি সেই ধান এক রূপ রাহা কর্তার লোগো, ইয়ে ধান এক রূপ রাহা কর্তার। তারপর বলছেন যে 731 পৃষ্ঠায় বলছেন যে नीच जात अंधला चुंधला, नीच जात परदेसी मेरा, खिल आवे तिल जावे, एक सेकंड में यहाँ 1 सेकंड में ऊपर पावे, अर्ता की संगत नानक करेंदा कैसे मुंडा पावे। 721 पृष्ठाয় গুরু গ্রন্থ সাহেবের লেখা আছে যে एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। যে হে সৎ কবির, হাক্কা কবির, তু এ পরবর্তীকার, তুমি প্রকৃত কর্তা, সমস্ত সৃষ্টির রচয়িতা তুমি সৃষ্টি করেছো।